Okay, next, we try to look at the evolution of data models. So kita ada a few data models. Okay, if you see here, we have from the first generation up to next generation, kan? Ada first, second, third, fourth, next generation. Yang ni you tak perlulah hafal sebenarnya. Cukuplah you tahu apa data model yang ada dan macam mana bentuk dia secara general. Okay, so yang first kan, first chapter itu saya dah bagi tahu tentang file system kan. And then today we are going to see the appearance of hierarchical and network model, data model, relational, data model, object oriented ataupun object or relational, and then XML ataupun hybrid DBMS. Okay, so let's look at the first one, hierarchical model. Developed in 1960s to manage large amount of data for complex manufacturing project. Okay, ni data model yang pertama yang diasaskan, okay, iaitu hierarchical model. So basic logical structure dia upside down tree. Hierarchical structure contains levels or segment. So depicts a set of one to many relationship between a parent and its children segments. Dia panggil parent dengan children. So each parent can have many children. Each child has only one parent. Okay, let's look at the hierarchical model. Inilah bentuk hierarchical model. Dia ada satu root segment. Macam dia punya ketua dia lah. Okay, root segment. Kemudian level 1 segment dia panggil root children. Kemudian level 1 children. Level 2 children. Setiap ni dia panggil segment. Okay. Okay, kita tengok contoh database lah macam mana. Okay, contoh customer. Customer, dia panggil root segment dia root customer. Contohlah satu database tu, main dia, root segment dia customer. So daripada customer ni dia boleh bercambah ataupun dipecahkan kepada dua segmen lah. Okay, apa yang berkait dengan customer tadi? Payment dan invoice. Kemudian bawah invoice tu ada invoice line kan. Bila invoice dia adalah invoice line kan. Kalau resip kita tu ada bawah dia apa kan. Jadi inilah hierarchical model. Okay. Okay, ataupun macam ni. Ini contoh a single occurrence of customer record. Okay. Customer number, katalah ni ID bagi customer tu, nama dia apa, customer address tu apa yang berkaitan dengan customer tu, kemudian dia pecah ke bawah invoice dia. Bawah invoice tu apa, invoice number, invoice date, subtotal berapa, discount berapa, tax berapa, total berapa, kemudian payment berapa kan, payment number, payment date, payment amount. So inilah hierarchical model untuk menyimpan data tentang customer. Jadi database design ni akan tunjuk ni bila saya nak buat database sistem ni, macam ni nanti bawah customer ada payment, ada invoice, lepas tu bawah invoice tu pecah lagi kepada ni line produk dia, price dia berapa, quantity berapa, amount, pecah-pecah lagi. Okay, so end user nanti akan dapat gambaran, apa database tu ada tentang customer, lepas tu bawah customer tu mungkin bila klik lagi ada tentang invoice, ada tentang payment, klik tentang bawah invoice dia akan keluar lagi invoice line. Okay, so apa kebaikan hierarchical model? Many of the hierarchical data model features form the foundation for current data models. So dia punya advantage, hierarchical data model ni dia menjadi basic foundation pada data model yang ada pada hari ini. Tetapi dia punya disadvantage, complex to implement, difficult to manage, lack structural independence. Structural independence, recall balik apa yang saya ajar previous class hari tu. Bila struktur data tu berubah, struktur file tu berubah, bermaksud access method, access approach yang kita end user perlu guna pun akan berubah. Jadi kalau kita guna hierarchical model ni, bila berubah je struktur file tu, dia akan merubah juga cara kita nak access satu data tu. Dan implementation limitation, lack of standard. Dia akan kompleks lah sebab dia akan berkembang lagi kalau satu parent tu ada banyak children lagi, bawah pecah lagi kan.
Agak kompleks. Okay. Okay. Next one is network model. Okay. Network model was created to represent complex data relationship more effectively than the hierarchical model. So dia improve lah daripada hierarchical, dia pergi ke network model. So improve database performance, improve database standard. Dia menyerupai hierarchical model, tetapi record may have more than one parent. Okay. Dia lebih kurang yang tadi hierarchical model. Network model macam ni. Contohnya customer, bawah customer tu ada invoice, ada payment. Kemudian sales representative, ada entity sales representative ni, dia nak claim mungkin commission dia, dia pun akan link juga dengan invoice tadi. Okay. Kemudian bawah tu ada invoice lah. Jadi kita nampak di sini network model ni satu yang children ni, satu child ni can have two parent. Dua parent kan, customer dengan sales representative. Kalau tadi, kalau hierarchical, beza network model dengan hierarchical model ni, hierarchical dia satu parent sahaja. Okay. So, network model, hierarchical model, resemble hierarchical model, collection of record in one-to-many relationship. So, relationship dia dipanggil set, and then composed of at least two record types. Kalau kat sini dia panggil owner dengan member. Kalau tadi yang dalam hierarchical kita panggil parent, anak dia kita panggil child. Kalau kat sini kita panggil owner dengan member. Okay. Okay, concept in network model that is still used today, schema. Dalam network model diperkenalkan beberapa term lah. Schema, conceptual organization of entire database as viewed by the database admin. Schema ni maksudnya keseluruhan database tu. Cara susunan macam mana dia diorganize sebagaimana dilihat oleh database admin, itu kita panggil schema. Okay, sub-schema define database portion seen by the application programs that actually produce the desired info from data contained within the database. Sub-schema ni adalah sebahagian daripada database yang dilihat oleh apps yang produce data kepada end user dalam database tu lah. Okay, dan juga DML, DDL ni kita akan sentuh lagi dalam lab, so you don't have to worry. DML ni defines the environment in which data can be managed. Kalau DDL ni enables the data admin to define the schema component. Okay, tak apa, yang ni kita boleh KIV dulu sebab kita akan tengok lagi dalam lab nanti DDL, DML. Okay, disadvantage of a network model cumbersome. Bila dah macam banyak satu entity tu boleh, satu member tu boleh ada more than one owner kan, tadi kita tengok. So lack of ad hoc query capability place burden on programmers to generate code for report. Dia akan jadi complicated lah. Then structural change in the database could produce havoc in all application programs. So dia lebih kurang juga dengan hierarchical. Bila berlaku perubahan dalam database, dia akan effect lah pada application programs. Okay, next one. Relational model. Okay, so you don't have to worry. You just have to know how to differentiate between these three models. Setakat ni kan, hierarchical, network dengan relational. Okay, relational model developed by Cott in 1970. Okay, considered ingenious but impractical. Pada masa tu, 1970-an tu, dia walaupun dia diperkenalkan, dia dikira sebagai impractical. Sebab apa impractical? Sebab komputer pada masa tu lack power to implement the relational model. Okay, dia sebenarnya relational model ni simple je. But now today microcomputers can run sophisticated relational database model. So zaman sekarang ni komputer dah very sophisticated, very powerful. So kita boleh implement relational database management system, RDBMS. Okay, most important advantage, ability to hide the complexities of the relational model from the user. So dia boleh sembunyi, kebaikan dia boleh sembunyikan complexity daripada user. Okay, so a relation can be think as a table. Okay, table.
Matrix, apa itu table? Matrix consisting of a series of row and column intersections related to each other through sharing of a common attribute. Okay, so row equal to tuple. Okay, so relational diagram represent of relational database entities, attribute within those entities and relationship between those entities. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, ini adalah relational model. Okay, so kita tengok table name agent. Okay, the first 6 attribute. Okay, ini agent. Okay, kita ada agent code, agent last name, agent first name, agent ini. Ini semua adalah attribute. Ada 6 attribute semua dan kita ada 3 record kat sini. Dan table kedua adalah customer. Okay, jadi linking relational table. Ini relational table. Macam mana dua file ni, dua table ni dihubungkan. So, dihubungkan dengan apa attribute yang sama pada table customer dan table agent, dia dihubungkan dengan agent code. Okey, so kita boleh tengok untuk relational model ni dia berasaskan table, jadual ni kan, dan dia ada relation. Okey, kita boleh nampak relation kat sini, kita boleh nampak attribute. Okey, ini adalah dan dia ada tuple ataupun row ni kan, berapa row semua. Itu adalah relational model. Okay, then this one kita panggil relational diagram. Tadi relational model. Okay, yang ni relational linking relational table. Yang ni adalah relational diagram. So kalau saya sebut, saya suruh lukis relational diagram, yang ni lah yang you perlu lukis. Ni sebenarnya kita ambil daripada Excel ni. Kalau you buat Excel dekat lab nanti, kita akan buat ni. So, dua table, table agent, table customer, dihubungkan melalui agent code. Ni one to many. Ni dah simbol many untuk kalau kita guna Microsoft Access nanti. So, maksudnya satu agent boleh handle ramai customer. Satu customer hanya dihandle oleh, can be handled by one agent only. Okay, macam kalau you imagine kalau agent takaful kan, seorang agent boleh handle banyak customer, tapi satu customer hanya satu agent sahaja yang handle dia. Okay, next. So, relational table stores a collection of related entities. So, kalau kita tengok table tadi ni, satu table, dia hanya simpan info ataupun data tentang agent. Satu table lain tentang customer. Dia tak campur lah. Okay, itu maksud dia. Okay, sorry. Okay, resembles a file, different with file system, structural independence. Relational table is purely logical structure. Macam mana komputer melihat dia tu. Itu kita panggil logical structure. Structural independence maksudnya macam mana row tu, kita simpan data tu first row ke second row ke, kalau berubah row tu pun dia tidak mengubah cara end user access the data. Okay. So rise to the dominance because it's powerful and flexible query language. So relational model ni dia dah jadi powerful dan flexible sebab dia menggunakan flexible query language. So apa language yang digunakan ialah structured query language. SQL allows the user to specify what must be done without specifying how it must be done. Okay. Maksudnya user cuma bagi tahu nak data apa, tapi tak perlu nak instruct SQL tu macam mana nak cari data tu. Just kita bagi dia query tu, specify apa yang kita nak. Contohnya saya nak customer yang di handle oleh agent sekian-sekian, yang payment dia macam sekian-sekian. So SQL ni akan keluarkan data. So SQL-based relational database application involve user interface, allow end user to interact with data, a collection of tables stored in the database, link using common attribute. Tadi kita tengok di dua table ni, link with agent code, and then SQL engine execute all queries. So bila kita buat lab database nanti, lab Microsoft Access nanti,
kita akan deal dengan SQL juga untuk execute queries kan, nak keluarkan report tertentu, semua kita akan guna SQL. Kemudian maksudnya kita sebagai pengguna akan interact dengan data tu melalui user interface dan SQL. Jadi data dan satu lagi collection of tables yang berada dalam database tu yang dihubungkan oleh common attribute. Okay, next one is entity relationship model, ERM. Okay, widely accepted and adapted graphical tool for data modeling. Yang ni introduced by Chen 1976, ER model ataupun ERM. So graphical yang ni paling widely accepted, maksudnya diterima lah. Okay. Untuk data modeling, graphical representation of entities and their relationship in a database structure, complement relational data model concept. ERM represented in ERD, entity relationship diagram. Okay, so untuk project you all, instead of yang tadi kita belajar hierarchical, network, relational model, dan yang ini adalah ERM model kan, ER model. Jadi yang akan kita gunakan untuk projek nanti ialah ERD. So yang you kena betul-betul faham ialah ERD. Okay. Okay, let's look at this one. So entity represented in ERD, bila saya sebut ERD tu entity relationship diagram lah. Okay. Ini Chen notation. Dia ada dua jenis representation lah untuk ERD ni. Sama ada menggunakan Chen notation ataupun crossfoot notation. Okay. Okay. Name noun written in the center of the box. Kalau you nak guna Chen notation, kita akan tulis macam ni. Student. Contoh entity dia student. Kalau crossfoot, student. Okay, biasanya kalau untuk projek, saya nak student guna crossfoot lah. Okay, crossfoot notation. Dan ditulis dalam capital letter, singular. Bukan students, student. Okay, dan ditulis dalam huruf besar. Okay. So, entity is mapped to a relational table. Entity instance or occurrence row in table. So, untuk ER model ni, satu record tu kan, dia berada dalam satu row, dipanggil instance, entity instance. Satu record tentang satu pelajar ke, satu pensyarah ke, dipanggil instance. Entity instance, dia row. Entity set is a collection of like entities. Okay, apa maksudnya entity set ni? Macam tadilah table tentang customer. Apa sahaja data tentang customer disimpan dalam table customer. Data tentang agent dalam table agent. Jadi entity set is collection of like entities. Entity yang sama akan berada dalam table yang sama. Each entity is described by a set of attribute. Dan dia ada attribute. Column tadi tu attribute lah. Relationship dia one to one, one to many, many to many. Yang ni dipanggil juga sebagai connectivity. Okay, connectivity. Dan relationship ni nama yang diberi adalah verb lah. Macam tadi, a painter can paint many paintings. One or many paintings. Dalam bentuk verb. Okay, so kita tengok contoh dia. Ini macam mana kalau dia dalam bentuk chain notation ataupun crossfoot. Okay, kalau chain notation, painter dia letak dalam square, rectangle kan. Painter, kemudian dia punya connectivity dia one, yang ni and, many. One painter can paint many paintings. One or many can paint many paintings. One painting is painted by one painter. Okay, so you boleh guna chain notation ataupun crossfoot notation. Okay, tapi bagi saya kalau untuk project, it's better saya memang galakkan you all guna crossfoot notation lah. Okay, dia lebih kemas lah. Kalau bagi saya lebih kemas. Sebab bila you dah banyak nanti, bila untuk database untuk project, you akan ada banyak entity dan dia akan jadi macam nampak crowded lah kalau you guna chain. So better guna crossfoot. Okay, so kalau untuk connectivity dalam crossfoot, kalau ni melambangkan one, tanda macam ni. Yang ni melambangkan many. Okay. So bentuk dia macam ni, petak dia. Okay.
So, you boleh tengok. Tu contoh one to many. Kalau many to many, an employee can learn many skills. Each skill can be learned by many employees. Satu pekerja boleh ada banyak skill, satu kemahiran boleh dipelajari oleh ramai pekerja. Okay. So dia many to many. Ni many to many dia macam ni. Ni simbol many to many. Dan ni relationship names. Make sure you tulislah relationship name apa. Learns. Yang ni pains. Okay. Kalau Chen dia tulis dalam ni. Dalam bentuk ni. Diamond ni. Okay. Yang ni one-to-one relationship. One employee can manage one store. One store can be managed by one employee. Okay. Ataupun is managed. So dia punya nama relationship dia manage. So ni one to one. Okay. Kalau Chen dia tulis macam ni one. Yang ni M.